मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे जजीरे की सैर पर जहां दुनिया के अजीबोगरीब मुजस्मे मौजूद हैं। इसे मुजस्मों का जजीरा भी कहा जाता है। ये मुजस्मे हज़ारों सालों से बने हुए हैं जिन्हें आज के जदीद दौर में भी बनाना बहुत मुश्किल है। इन मुजस्मों को जन्नात क्यों कहा जाता है? यहाँ आतिश फिशां भी मौजूद हैं और बहुत कुछ है इस जजीरे के बारे में जानने को। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ईस्टर आइलैंड्स की, यानी कि ईस्टर जज़ायर की। आज हम आपको ईस्टर जज़ायर के बारे में बताएंगे चंद अजीबोगरीब हक़ाइक़ और ऐसी मालूमात जो आज से पहले आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, ईस्टर जज़ायर बहरुल कहल के नक्शे पर एक छोटा सा कतरा लगता है। हज़ारों समुद्री मील के ज़रिए सरजमीन से अलग होने की वजह से ये अब भी असरार और नाकाबिले फ़हम मनाज़र से भरी एक कदीम सकाफ़त के आसार को महफूज करती हैं। बहुत से मुहक्किकीन ने इन आतिश फिशां जज़ायर के राज के बारे में माकूल वजाहतें तलाश करने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन अब तक इन्हें अपने सवालों के जवाब न मिल सके। दोस्तों, ईस्टर जज़ायर को 18वीं सदी के आगाज़ में ईस्टर अतवार के दिन हॉलैंड के शहरी रेजिवन ने दरियाफ्त किया था, जहां इसका नाम रखा गया। इस जजीरे के बारे में असल हकीकत जो लोगों को हैरान कर देती है कि लोग इस छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर कहां से आए। यहाँ अफसानवी तौर पर मशहूर है कि यह जजीरा 9वीं सदी में पैरों से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन ने आबाद किया था, जो कश्ती या बेड़े के ज़रिए यहाँ से गुजरे थे। कुछ अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि इस जजीरे की आबादी बहुत अरसा पहले वाक़या थी। बाकी दुनिया से काफ़ी फासले के बावजूद ईस्टर जज़ायर के बशिंदों के पास अपनी तरक्की याफ्ता स्क्रिप्ट मौजूद थी जिसे आज तक समझना नामुमकिन है। खतूत के साथ साथ यहाँ ऐसी ऐसी निशानियाँ पाई जाती हैं जो फल्कियात, अलामात, जानवरों और लोगों की तस्वीर के साथ शाया हुई थी। साइंसदान इन खतूत और चीनी हरूफ के दरमियान मुमासलत को नोट करते हैं जिनकी वजाहत करना मुश्किल है। ईस्टर जज़ायर का बुनियादी मुअम्मा पुरअसरार पत्थर के मुजस्मे हैं जो साहल के अतराफ पर कसीर तादाद में नस्ब हैं। ये अदाद-ओ-शुमार नाम नहाद मोई कदीम आकाओं ने आतिफिशां चट्टानों से पत्थर लाकर इस्तेमाल करते हुए खोदे थे। आपको ये समझने के लिए माहिर बनने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरह के बड़े पैमाने पर बड़े मुजस्मे तराशना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये समझना और भी मुश्किल है कि कई सौ भारी शख्सियात को साहल में कैसे मुंतकिल किया गया। यहाँ सबसे आम कयास ये है कि कदीम कारीगरों ने लॉगिन को स्केटिंग रिंग के तौर पर इस्तेमाल किया और आहिस्ता आहिस्ता मल्टीमीटर मुजस्मे अपनी तैयार की जगह से साहल तक फेरते रहे। ताहम यहाँ मकामी बशिंदों में ये किस्सा भी बहुत मशहूर है कि ये पत्थर के जिन्नात खुद ब खुद जजीरे की गहराई से ऊपर आए थे। इस जजीरे के आसपास मुजस्मों के आज़ादाना सफ़र का असल विजन रूसी मुहक्किक और मुअज्जिद जेनिडैडी एनोफ ने पेश किया था। इन्होंने तजवीज़ पेश की कि मुजस्मों की कशिश शकल का मरकज़ ख़ास तौर पर वाक़या है ताकि हवा के असर और रसूख के तहत वो अपनी हल्की सी ढलती तलाओं पर चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता खुद भी एक ख़ास सिमत में जा सकें। क्या वाक़तन ऐसा हो सकता है? इस सवाल का जवाब आज तक ना मिल सका। दोस्तों, ईस्टर जज़ायर, जिन्हें रैपा नोई भी कहा जाता है, जनूबी मशरकी पैसिफिक ओकियानूस में एक छोटा सा जजीरा है और इसे चिली के एक ख़ास इलाके के तौर पर जाना जाता है। ईस्टर जज़ायर अपने मुजस्मों के साथ साथ ड्रामाई साहल और आतिफिशां के लिए जाना जाता है। यहाँ समझा जाता है कि ईस्टर जज़ायर की आबादी का एक तिहाई हिस्सा कुदरती वसाइल से ज़ायद है और कुदरती वसाइल यहाँ ख़त्म हो रही हैं। ईस्टर जज़ायर के बारे में अगर मज़ीद हक़ाइक़ की बात की जाए तो साइंसदानों को इस बात का यकीन नहीं है, लेकिन इनका दावा है कि ईस्टर जज़ायर पर इंसानी इस्तेकाम तकरीबन 700 से 11वीं ईस्वी में शुरू हुआ था और तकरीबन फौरी तौर पर इसके इब्तदाई माहिदे पर ईस्टर जज़ायर की आबादी में इजाफा हुआ।
اور جزیرے کے باشندوں نے ریپونائی گھروں اور موئی قسم کی تعمیر شروع کر دی، یعنی کہ مجسمے بنانا شروع کر دیے جو کہ موم کے مجسمے بھی سمجھے جاتے تھے۔ ایسٹر جزائر کا سائز صرف 63 مربع میل ہے جو کہ 164 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ یہاں تیزی سے قدرتی وسائل کم ہو رہے ہیں جس کی وجہ یورپ سے آنے والے بہت سے باشندے تھے۔ دوستو، یہاں قبائلوں کے درمیان مسلسل جنگ، سامان اور قدرتی وسائل کی کمی نے یہاں بہت سی بیماریوں اور بہت سی معاشی کمزوریوں کو جنم بھی دیا۔ 1860 تک یہ ایسٹر جزائر کے خاتمے کا باعث بھی بنے۔ 1888 میں چلی کی طرف سے ایسٹر جزائر کو اپنے حصے کے طور پر شامل کیا گیا۔ چلی کی طرف سے جزیرے کا استعمال مختلف تھا، لیکن سن 1900 کے درمیان اسے بھیڑوں کے فارم کے طور پر جانا جانے لگا۔ 2009 تک ایسٹر جزیرے میں تقریباً 4781 افراد آباد تھے اور اس جزیرے کی سرکاری زبان ہسپانوی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں اہم نسلی گروہوں میں ریپونائی اور ایمڈرین قبائل شامل تھے۔ دوستو، اس کے سارے قدیمہ کی باقیات کی وجہ سے اور سائنسدانوں کی ابتدائی معاشرے کی کھوج اور صلاحیت کی وجہ سے اس جزیرے کو 1995 میں یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا تھا، اگرچہ یہ اب بھی انسانوں کے ذریعے آباد ہے۔ ایسٹر جزائر دنیا کے سب سے الگ تھلگ جزائر میں سے ایک ہے۔ یہ چلی سے مغرب کی جانب تقریباً 2180 میل کی دوری پر واقع ہے۔ ایسٹر آئی لینڈ بھی نسبتاً چھوٹا ہے اور یہاں اوسطاً بلندی 1663 فٹ ہے۔ ایسٹر آئی لینڈ کی آب و ہوا ذیلی درجہ حرارت کی آب و ہوا ہے۔ اس میں نرمی اور ٹھنڈ کے برابر کے امکانات ہوتے ہیں۔ ایسٹر جزیرہ ماحولیاتی ماہرین کی طرف سے ایک مخصوص ماحول کا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ابتدائی کلونیلائزیشن کے وقت جزیرے کو بڑے پیمانے پر جنگلات اور کھجور پر غلبہ حاصل تھا، تاہم آج ایسٹر جزائر میں یہ بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوستو، جہاں آج جدید ٹیکنالوجی اور بھاری مشینوں کی مدد سے جدید طرز تعمیر کی حامل بلند و بالا اور دو ہیکل عمارتیں دیکھ کر ہم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ کئی ٹن وزنی دیو کامن مجسمے اس دور کے معماروں اور ہنرمندوں کا غیر معمولی کارنامہ اور شاہکار کہلائیں گی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان وزنی مجسموں کو اپنی جگہ سے اٹھا کر ایک قطار میں کھڑا کیا گیا ہے، جو بہت ہی مشکل ثابت ہوا ہوگا۔ ماہرین اراضیات کے مطابق یہاں زلزلہ آیا یا آتش فشاں پھٹا جس سے زیر زمین کھسکی اور یہ سبھی ایک قطار میں اکٹھے ہو گئے۔ اور تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ جزیرے پر آباد ریپونائی قبائل کے معمار اور ہنرمندوں نے مل کر انسانی شکل میں ان مجسموں کو بنایا تھا، لیکن ایک ہی طرح کے سینکڑوں مجسمے بنا کر ایک ہی قطار میں نصب کرنے کا کیا مقصد تھا، یہ آج تک نہ واضح ہو سکا۔ اکثر موئی مجسموں کی لمبائی لگ بھگ 5 فٹ سے 33 فٹ ہے، جبکہ یہ 82 ٹن تک وزنی مانے جاتے ہیں۔ یہاں ٹائم زون UTC-6 اور ٹوٹل پاپولیشن 7750 ہے، جس کے بارے میں کئی جگہوں پر 4000 اور کئی جگہوں پر 2000 بھی بتایا گیا ہے۔ یہاں استعمال ہونے والی کرنسی پیسو ہے، جسے CLP بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کنٹری کوڈ +56 اور ڈرائیونگ سائڈ رائٹ ہے۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کا آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔